Good morning, sir. Asarong kapadong nun, sir? Morning guys. Ato mi sa West Central School kay among duwa ron district meet Yunangan district meet. Og kasong gusto mong tanaw mo dito netrang duwa. Dagan, badminton, volleyball, chess, baseball. Diyan sa may mong expertise, sir. Unsa may mong gida? Ako nag-coach ko sa chess champion man tada tanawa. Ano ito? Asa mag-imong kuan, cheese bag. Bis na chess Nagda, mat. there. Chess mat na. Cheese mat o kuan. Na kay ang training ron. Isa may imong gitraining ron. Upat? Na taga biyasa mo sa Sinsingan. Senitska wa kalungsod. Ja dapat taga sawang tulo, bari upat sila. Fighting for champion sila. Good luck, sir, sa kuan. Sa na area meet? District meet. District meet. Okay, unsa man ta karon? August 1st. Welcome, August. Good luck, sir, sa imong mga player.